Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, on va passer à résoudre cet exercice. C'est l'exercice d'application numéro 12. On néglige tous les frottements et on prendra G est égal à 10 mètres secondes moins 2. Donc, les poulies jouent un rôle principal dans un certain nombre d'appareils mécaniques et électromécaniques. En particulier, les grues peuvent soulever les charges trop lourdes qu'on ne peut pas soulever manuellement ou à l'aide d'appareils traditionnels. On modélise une grue par une poulie P homogène de rayon R est égal à 20 cm, susceptible de tourner autour d'un axe horizontal delta fixe confondu avec son axe de symétrie. Il y a un solide S1 de masse M1 est égal à 50 kg relié à la poulie P par un fil inextensible et de masse négligeable, passant sans glisser sur le gorge de la poulie au cours du mouvement. Très bien. G delta désigne le moment d'inertie de la poulie par rapport à l'axe delta de rotation delta. Donc la poulie P tourne sous l'action d'un moteur lui communiquant un couple moteur de moment constant M est égal. Donc il y a la force, le couple moteur, le moment ديالها هو M. حتى appliqué على le poulie ديالنا. Très bien. Entraînons le solide S1 vers le haut. On repère la position du centre d'inertie G1 du solide S1 à un instant T par l'ordonnée Z dans le repère OK. C'est posé galiléen figure 1. G1 coïncide avec l'origine O du repère à l'instant T est égal à 0. Alors, première question, c'est une question compliquée. Il y a un effet des étapes. En appliquant la deuxième loi de Newton, ok, et la relation fondamentale de la dynamique, MPFD ou la RFD, donc principe fondamental de la dynamique, ou la relation fondamentale de la dynamique en cas de rotation sur le système poulier S1, poulie, donc notre poulie S1 fil. Montrer que l'accélération HG1 de mouvement de G1 I. Nous sommes là de l'expression. Très bien. L'étude expérimentale de mouvement de G1 a permis d'établir l'équation horaire Z est égal à 0,2 T au carré avec Z en mètres et T en secondes. Déterminer le moment d'inertie. Alors, j'ai déterminé, je dois mettre l'expression. Donc, les données. خاصنا هاد اجي غادي نجبدوها من هاد ليكسبرسيون نجبدو جي دلتا. الوغ كيسيون الثاني ماشي شي حاجه، كيسيون الاولى اللي مهمه. اوكي الوغ لو سيستيم عندنا هنا الا رديتو البال كاين البولي ديالنا بي، اوكي باردون، اوكي لو كور اس. الوغ غادي نابليكو لو كور اس عنده واحد لو موفمون ريكتيلين، غادي نطبقو على شنو دوزيام لوا دو نيوتن. والبولي ديالنا بي عندنا البولي عندها le mouvement de rotation. On va travailler le principe fondamental de la dynamique. Alors, on va commencer. Question 1. Donc, le système étudié 1. Le corps S. Ok. Le corps S1. Alors, le corps S1. Donc, on se là, vous observez. Dans le corps S1. Ok, le fil fort. Alors, je nomme les forces appliquées à l'aide de le corps. Donc, le poids. Ce mot P1. Ok, tension de fil. Ok, tension de fil T1. Alors, les forces là, qui est P1. Le poids de S1. Ok, on a dit T1. Tension de fil. Très bien. Alors, deuxièmement, on va appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, d'après
Deuxième loi de Newton. Je vais dire qu'on a P1 plus T1 est égal à MA1. Ok? Alors la projection sur la projection sur l'axe OZ, donc OZ vers le haut. Donc OZ vers le haut. Alors ce mot petit couleur à donc OZ vers le haut. Alors d'après la projection, donc P1 dans le sens opposé, alors tu l'as moins P1. Ou T1 dans le sens même sens de l'axe. Alors tu l'as dit T1 est égal à M A Z ou la A. Donc AZ, ou puisque le mouvement selon l'axe Z, alors AZ il y a A. Très bien. Alors ça nous donne que T1 est égal à M A1 plus P1. Ou P1 est égal à quoi? P1 est égal à M G, M1 G1. Après, maintenant, on va le corps la masse de le M1. Après, la relation l'oula. Alors, première, loi le deuxième loi de Newton, on a de la relation. خليوها. نمشيو سيدي دابا غادي نابليكيو برينسيپ فوندامونتال. صافي. alors غادي ناخذ لي سيلندر ديالي bien pendant le poulie ديالي autour, il fait une rotation autour de l'axe D delta confondu avec O. Ok, on a décidé le fil ديالنا. Très bien. Alors شنو هما les forces اللي عندي هنايا؟ donc كاين tension de fil سموها T2, كاين le poids ديال جي البولي ديالنا سموه P2, وكاين R la réaction ديال delta, وكاين ديك الكوبل موتور. ok, alors le système étudié هنا donc le système étudié de très bien. alors asidi شنو هما les forces اللي عندنا؟ donc كاين P2 le poids de P poulie, عندنا asidi T2 tension de fil. ok, وكاين asidi R donc la réaction de l'axe delta. ok, de l'axe delta. وعندنا M اللي هي شنو؟ moment de couple moteur, de couple moteur. عطينا يعطيني في لي دوني هاي donc couple moteur يعني داك البولي كدور سو لي في ديال واحد لو موتور. هذاك لو موتور فيه ابليك واحد لو كوبل عنده واحد لو مومون ام. دونك حتى هو ديروه في سميتو ديروه في لو بيلو. بعد المرات كيكون عندك لي فروتمون متفقين لو فريناج متفقين حتى هو كتزيدو كدير هنايا كدير ام اف لو مومون دو كوبل دو فريناج و لو مومون دو كوبل دو فروتمون. غير هنا في هاد لوكا ما عندناش الوغ نحيدها كيما ندير بها صافي. كاين دوزيام ميثود اش كندير هنايا دابخي هنا عندي الغوطاسيون غادي نطبقوا شنو برينسيپ فوندامونتال دو ديناميك. اوكي دونك اش كتقول لنا لو مومون de P plus le moment de T2 plus le moment de R plus le moment de couple moteur est égal à quoi? Est égal à G delta theta de 2 points. Ça fait? Alors, le moment de P est égal à quoi? Le moment de R بجوجهم est égal à 0. علاش؟ لأن لا رديتو البال هنا P و R لي لين دابليكاسيون لي لين داكسيون ديالهم كيقطعو يكوب لاكس دلتا. متفقين؟ دونك كار les lignes d'action de P et R coupent l'axe des coupons l'axe delta. Ok,
اش غيبقى خاصنا سيدي لو مومون ديال اش ديال تي 2. تري بيان. لو مومون ديال تي 2 بلوس او موان كنرجع نشوف لو سونس بوزيتيف اللي عاطيناه وشي بلوس دونك فيغ لا غوش. الوغ بلوس عاطينا في هاد لو سونس. اوكي. الوغ تي 2 في تورني في لو سونس اوبوزي. الوغ في لو سونس في لو سونس نيجاتيف. لو سونس نيجاتيف. الوغ غادي ندير نختار هنا موان تي 2 فوا لا ديستونس دي. لا ديستونس دي كما قلنا المره اللي فاتت كندير لالونجمون ديالي وكندير لا بروجيكسيون فيرتيكال. دونك هي هادي هي لا ديستونس دي اللي هي ار. الوغ موان تي 2 فوا ار. تري بيان. و ام خلاص راه عندي. يلا دابا غادي نعوض واش تولي عندنا هنا. دونك 0 بلس 0 ou bien pardon ناخدهم بالترتيب. دونك لو مومون دو بي est égal à 0. Le moment de T2 est égal à moins T2 R. Le moment de R est égal à 0. Ou M est égal à G delta θ 2 points. Très bien. يلا نقولوا على هادي نمشيو سيدي نديرو. Alors moins T2 R plus M est égal à G delta θ 2 points. Très bien. Ok. Alors, puisque le fil est extensible et de masse négligeable, donc puisque le fil est inextensible et de masse négligeable, عاطيني لي فلي دوني هادي. باردون. الوغ اش غيكون عندنا قلنا قبيله الا عقلتو قلنا بان غادي تكون عندنا سيدي ا 1 est égal à quoi est égal à r fois θ 2 points. ok. et t1 est égal à quoi est égal à t2. donc هادي غتعطينا شنو غتعطينا que θ 2 est égal à quoi à 1 divisé par r. دونك غادي نرومبلاسي هنا اش غتعطينا moins t2 r plus m est égal à G delta fois A1 divisé par R. نقلب على l'expression de T2 تولي عندنا سيدي T2 R est égal à G delta A1 divisé par R. دونك هنا موان بحال هادي دازت هنا تولي عندي سيدي باردون هنا نسحب الزربة باش منطولش بزاف. الوغ T2 R est égal M moins G delta sur R fois A1. نقسم على R. donc تولي عندنا T2 est égal M sur R moins G delta A1 divisé par R au carré. alors هادي T2. alors غادي نسمي هاد لا غولاسيون سيدي غنسميها لا غولاسيون 2 وهادي سيدي غنسموها لا غولاسيون 1. اوكي. وهادي غنسميها لا غولاسيون 3. اوكي. donc d'après 1 2 et 3 متفقين. on a que T1 قلنا est égal à T2 ونعوض كل وحده بالاكسبرسيون ديالها. donc T1 est égal donc il y a M1 A1 plus M1 G est égal à T2 M majuscule divisé par R moins G delta A1 divisé par R au carré. donc علاش كنقلبو حنا على A1 alors نجيب A1 عند اختها تولي عندي سيدينا M1 A1 ok plus G delta A1 divisé par R au carré est égal à M sur R moins M1 G. factoriser ب A1 تولي عندنا A1 factora M1 plus G delta divisé par R au carré est égal à M moins M1 G fois R tout divisé par R. أنا وحدت المقام في الجهة الأخرى تشين واحد المقام بالزربة تولي عندي A1 fois M1 R au carré plus G delta tout divisé par R au carré égal à M moins M1 GR tout divisé pardon donc M tout divisé par R. alors تولي عندنا سيدينا A1 est égal M moins
mgr divisé par r fois r au carré divisé par m1 r au carré plus g delta. صافي. دونك هنا سيدي غادي تختزل واحد r مع r وغادي تبقى عندنا A1 est égal, نكتبوها بشوية علينا، donc M moins كاين واحد R أنا غتشيط ياك نضرب في نشر ديريكتومون تولي عندنا MR عندنا MR هنايا moins M1G R au carré divisé par تحت M1 R au carré plus G delta. Alors نفيريفي واش هي دي اللي مطلوبة، هاد لا غولاسيون هي اللي مطلوبة منو. تري بيان هي هاديك، تري بيان. اوكي MR moins M1 G R au carré M1 R au carré plus G delta. دونك هي هاديك تري بيان، هي هاديك تري بيان. Alors question 2. Donc question 2 قلنا مطلوبة G delta. Alors عندنا M1 R au carré plus G delta est égal à quoi? MR moins M1 GR au carré, tout divisé par quoi? A1. A1. Alors G delta est égal MR moins MGR au carré, tout divisé par A1 moins M1 R au carré. Alors M majuscule عندي R صغيرة عندي M1 عندي G عندي كلشي عندي. اش خاصنا؟ خاصنا A1. Alors on doit trouver la valeur de A1. اش عطينا في لي دوني؟ donc قلنا Z de T est égal à quoi? 0 2 T au carré. Ok. Puisque le mouvement rectiligne selon l'axe OZ, alors A1 est égal à quoi? Est égal à AZ. Ou AZ شناهي؟ متفقين؟ و AZ est égal à quoi? Z 2 points. C'est-à-dire la dérivée seconde ديال هادي. Donc 0,2 T au carré. La dérivée seconde. Ok. Alors ça تعطينا la dérivée seconde ديال هي 0,04 mètres sur seconde au carré. Alors دابا نديرو l'application numérique ديالنا. Donc G delta est égal. Donc les valeurs انا ديجا كاتبهم في واحد الورقه. دونك غادي نكتب هنا 104.2 fois 0,2 moins 50 kg fois 10 fois 0,2 au carré. Donc 0,2 راه هي 20 سنتيمتر حولنا للمتر. اوكي divisé par 0,4 اللي لقينا ديال l'accélération moins 50 fois 0,2 au carré. Donc الحساب الا ما غلطتش فيه غادي يخرج هو 0,01. Donc l'unité ديال G delta toujours هي kilogramme mètre carré. Très bien. Merci beaucoup.